औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततिन जाहिलिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक, जो शख्स अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर इस दुनिया से रुखसत हुआ वो शख्स जाहिलियत की मौत मरा। हमारी गुफ्तगू का महवर व मरकज़ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की मारिफत, और आज हम गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे कि अस्हाब कहफ और इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ। इससे पहले कि हम अपने बहस के अंदर दाखिल हों, मुक़द्दिमतन कुछ कलिमात को बयान करना ज़रूरी समझते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक मकाम पर कहफ का तज़किरा हुआ कि जिस सूरा को कहफ के नाम से याद किया जाता है, उस सूरह कहफ की 9वीं आयत कि जिसमें कहफ का तज़किरा हुआ, इसी बिना पर उस सूरह को सूरह कहफ के नाम से याद किया जाता है। 15वें और 16वें जुज़ के दरमियान का यह सूरा सूरह कहफ, इस सूरह मुबारका की 9वीं आयत से अस्हाब कहफ के हवाले से हमारे सामने बयान हो रहा है। कहफ किसे कहते हैं? पहाड़ के दामन में मौजूद गार को कहफ के नाम से याद किया जाता है। और अब कुछ अफराद कि जो उस ज़माने के तागूत के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे खड़े हो गए थे, कि जिन्होंने उस बातिल दीन को कबूल न किया कि जिस बातिल दीन की तरवीज की जा रही थी, उस बातिल दीन के सामने इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया। न सिर्फ इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया बल्कि लोगों को दीन इस्लाम की तरफ और दीन हकीकी तरफ माइल करने की कोशिश की। और जब एक मकाम, एक वक्त वो आया कि हुकूमत और लोग उनके मुखालिफ हो गए और उनकी जान के पे दर पे हो गए, जान के दर पे हो गए, अब उन्होंने वहाँ से राह फरार इख्तियार की। और कहफ में अस्हाब कहफ इसी वजह से कहा जाता है कि उन्होंने उस पहाड़ के दामन में पनाह ली, और जब पहाड़ के दामन में पनाह ली तो परवरदिगार आलम ने उन पर नींद को मुसल्लत कर दिया, नींद को गालिब कर दिया। और ये वो अफराद हैं कि जो उस पहाड़ के दामन में सो रहे हैं। सूरह कहफ से बहुत सारे फ़ज़ाइल की तरफ और बहुत सारे मौज़ूआत की तरफ इशारा मिलता है, लेकिन हमारा मकसद इस वक्त उन तमाम मौज़ूआत को बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि हम आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ अस्हाब कहफ और इमाम महदी के दरमियान एक चीज़ को बयान करना चाहते हैं। वो निस्बत क्या है कि देखिए कि अस्हाब कहफ वो अफराद हैं, वो मुख्तसर अफराद हैं कि जिन्होंने बातिल अफराद की हिमायत करने से इनकार किया। न सिर्फ इनकार किया बल्कि उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे खड़े हो गए। न सिर्फ खड़े हुए बल्कि उन्होंने मज़ाहमत भी की, और जितना वो मज़ाहमत कर सकते थे, जितनी अज़ियतें वो बर्दाश्त कर सकते थे, उन्होंने उतनी अज़ियतें बर्दाश्त करना की कोशिश की, करते रहे। लेकिन उनके दिल की तरफ कैफियत का आलम क्या? उनके कैफियत का आलम यह कि इस खुलूस दिल और खुलूस नीयत के साथ वो इन तमाम सऊबतों को बर्दाश्त कर रहे होंगे कि परवरदिगार आलम को उनका ये अमल बहुत पसंद आया। और जब ये अमल पसंद आया तो परवरदिगार आलम ने उनको, जब वो गार में गए, उनके ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया गया। जब नींद को मुसल्लत कर दिया गया, अब यहाँ से एक पैगाम क्या है? वो पैगाम यह है कि आक़िबत को करार दिया गया मुत्तकीन के लिए। आक़िबत है तो फ़कत और फ़कत मुत्तकीन के लिए। आज अस्हाब कहफ का नाम ज़िंदा है, आज अस्हाब कहफ की शख्सियत ज़िंदा है। आज अस्हाब कहफ वो अस्हाब कहफ है कि जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो इमाम ज़माना के नाज़िरान में शामिल होकर नुसरत इमाम अंजाम देंगे।
اور یہ اصحاب کہف ایک پیغام کی طرف بھی جاتا ہے کہ دیکھو کبھی اپنی قلت کی طرف نگاہ نہ کرو، بلکہ اپنی خالص نیت کی طرف نگاہ کرو کہ جب تم حجت خدا کے ساتھ، جب تم دین خدا کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے اور تم اپنے اس دعوے کے اندر کھڑے ہو، اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، تو خدا تمہیں اپنی حجت کے ساتھ ملحق کر دے گا، تم کسی بھی مقام پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم قبر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دعا عہد کی جس کی تلاوت کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دعا عہد کی 40 صبح تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کو امام زمانہ کے ناصران میں شمار کرے گا۔ اس دعا کا ایک جملہ کیا ہے؟ دعا کا جملہ یہ کہ خدایا اگر میں مر جاؤں اور میرے بعد امام کا ظہور ہو تو خدایا مجھے برہنہ تلوار کے ساتھ، ایک ایسی تلوار کے ساتھ جو نصرت امام میں اٹھے، اس کے ساتھ محشور کرنا تاکہ میں امام کے ناصران میں شمار ہو جاؤں۔ یہ اصحاب کہف ہیں کہ جن کو شرف حاصل ہوگا کہ یہ امام زمانہ کے ناصران میں شامل ہوں گے۔ ایک اور پیغام، وہ پیغام کیا ہے کہ دیکھو کبھی بھی اپنے قلیل عمل کو کہ جو تم خدا اور اس کی حجت کے لیے انجام دے رہے ہو اس کو قلیل نہ سمجھنا، بلکہ نگاہ اس بات پر ملحوظ رکھنا کہ تمہارا یہ قلیل عمل ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہارے بڑے بڑے اعمال کے مقابلے میں بچوانے میں زیادہ مددگار شامل ہو سکے۔ نہ صرف زیادہ مددگار ثابت ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ قلیل اور احسن عمل تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی حجت کے سامنے سرخرو کرواتا ہوا نظر آئے۔ اب زمانے غیبت کے اندر ہم کس طریقے سے ایک درس حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ درس اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت سارے عقائد فاسدہ بھی ہیں، اور ان عقائد فاسدہ میں عقیدہ صحیحہ بھی ہے۔ وہ عقیدہ صحیحہ کیا ہے کہ زمانے غیبت میں اپنے دل کو امام زمانہ سے متمسک رکھیں اور امام زمانہ کے حوالے سے انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں، کہ دل کو اس بات پر بے قرار نہ ہونے دیں، دل کو اس بات پر مطمئن رکھیں کہ اے دل، اے وجود تسلی رکھ کہ پردہ غیبت میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ جس کے ظہور کے حوالے سے ہمیں پیشن گوئی دی گئی کہ جس کے ظہور میں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے، مومنوں کے لیے وجود رحمت امام زمانہ کو قرار دیا گیا۔ خدایا ہمارے دلوں کو امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منور رکھے، اور دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصران میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم